अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिल खान, आप सभी का खैर मकदम करता हूं और इस वक्त आप देख रहे हैं रहबर ज़िंदगी का बराह रास्त नशरिया। नाज़रीन, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है या मसाइल है जिसका आप कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम सब की रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद मज़ाहिर साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का खैर मकदम करते हैं। मुफ्ती साहब, आपका खैर मकदम है। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। मुफ्ती साहब, जो आज का हमारा मौजू है वो बेहद अहम मौजू है। वो मौजू ये है कि 2 माँ बाप 10 औलाद को मिलकर पाल सकते हैं, लेकिन 10 औलाद मिलकर माँ बाप को नहीं पाल सकती। आज के इस दौर में इस तरह का एक मुआशरा बन चुका है कि औलाद अपने माँ बाप को नहीं पाल सकती। ये कितना बड़ा गुनाह है। बिल्कुल। दुनिया में आने का सबब अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के बाद दुनिया में आने का जो सबब है वो सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो वालिदैन है, माँ बाप है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी इबादत के साथ मिलाकर के माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने को बयान किया। कुरान पाक में न जाने कितनी जगह पर, जो लोग कुरान पढ़ते हैं वो जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, वबिल वालिदैनि एहसाना। कितनी जगह पर आप लोगों ने कुरान के अंदर पढ़ा है वबिल वालिदैनि एहसाना। एक जगह तो अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी और कहा अनिश्कुर ली वली वालिदैक, पहले मेरा शुक्र अदा करो और मेरा शुक्र अदा करने के बाद अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैनि एहसाना। और आगे तो ये बयान किया है कि बचपन में इन लोगों ने तुझे कैसे पाला है और तुझे इनको कैसे जो है इनका सहारा बनना है, किस तरीके से तुझे इनकी खिदमत करनी है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, उनमें से अगर एक या दोनों तेरे सामने बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाएं, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, ऊंची आवाज से बात भी नहीं करना, उफ भी नहीं कहना। बड़ी माजरत के साथ मुफ्ती साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, इस मौजू पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ। जी सऊद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। बात करते हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी मेरा सवाल है, अगर नहाते टाइम वजू करे तो माना जाएगा? नहाते टाइम अगर वजू करे तो? जी, नहाते वक्त अगर बंदा वजू करता है तो बिल्कुल वो वजू ही माना जाता है, बल्कि बेहतर है, सुन्नत तरीका वजू गुस्ल करने का यही है कि पहले वजू कर लिया जाए। जब आदमी पहले वजू कर लेगा तो वो माना जाएगा वजू, उससे नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, अयूब खान साहब हैं तेलंगाना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अयूब साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे एक सवाल था, बीवी पे हक और शोहर पे ज्यादा ऊपर रहता इस्लाम के अंदर? ठीक है, बीवी और शौहर में से किसका हक किस पे ज्यादा रहता है? बीवी और शौहर दो घर के ऐसे मजबूत पिलर हैं कि एक दूसरे के बगैर वो अधूरे हैं। लेकिन कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, कि मर्द जो हैं वो औरतों के ऊपर हाकिम हैं या जिम्मेदार हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिम्मेदार के हुकूक ज्यादा होते हैं बनिस्बत औरतों के, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर औरतों के हुकूक अगर मर्द को जो है सरबराह या हाकिम या सरपरस्त जिम्मेदार घर का बना दिया तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं निकलता कि औरत के हुकूक बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन अगर इनका मुकाबला आपस में किया जाए तो मर्द के बारे में अल्लाह ने कहा है अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, कि मर्द घर के जिम्मेदार है और उनके हुकूक ज्यादा है। शाइस्ता साहिबा है हमारे साथ तेलंगाना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मेरा आपसे एक सवाल है। जी। हाबिल ने हाबिल को कत्ल किया, ये हाबिल कौन है? अच्छा, ठीक है जी। हाबिल और काबिल ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदे अर्जुमंद हैं दोनों, यानी दोनों बेटे हैं। ये समझ लीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद हैं ये, काबिल और हाबिल। और काबिल, जब काफ से काबिल आता है तो वही कातिल है, यानी काफ से जो नाम शुरू होता है, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। एक
कॉलर हमारे साथ मुदस्सिर हैं गोंडा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि आधी टी शर्ट में नमाज हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर हो जाएगी पूरी? किसमें हम समझ नहीं पाए, एक बार दोबारा से दोहराइए अपना सवाल। लगता है कि हमारा राब्ता खत्म हो गया। मुफ्ती साहब आप कुछ समझ पाए इनकी बात से? जी नहीं, मैं भी कुछ नहीं समझ पाया, माजरत चाहते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मरेगा तो आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल बताइए। ये वाली रिकॉर्डिंग चाहिए। लगता है इनसे भी हमारा राब्ता खत्म हो गया। मुफ्ती साहब जो आज के हमारे मौजू पे हम बात कर रहे थे, माँ बाप अपनी औलाद को अपनी जिंदगी पूरी खर्च करके अपनी जमा पूंजी अपनी जिंदगी औलाद के लिए पूरी निकाल देती है। और आज के इस दौर में औलाद अपने माँ बाप को इतनी बुरी तरह से उनसे बात करती है, उनका जो लहजा होता है, और किसी भी चीज को हम ले लें तो माँ बाप को धिक्कारना, माँ बाप का कहना ना मानना, नाफरमानी करना, ये कितना बड़ा गुनाह है? ये साहिल भाई इतना बड़ा जुर्म है कि इसको हम लफ्जों में भी बयान नहीं कर सकते। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने जगह जगह जहां इसको बयान किया है वहीं पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिज़र रब्बी फी रिज़ल वालिद, रब की रजा बाप की रजा में है। यहाँ तक कि फरमाया कि बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, तुम्हें इख्तियार है, चाहे तो इसकी हिफाजत कर लो और चाहे तो इसको बर्बाद कर दो। आपने अगर उनकी खिदमत नहीं की तो समझो आप जन्नत नहीं कमा सकते, जा नहीं सकते। खिदमत की है तो जन्नत मिल सकती है। और माँ अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को रख दिया है। माँ की खिदमत करेगा जन्नत मिलेगी, नहीं करेगा नहीं मिलेगी। बिल्कुल। एक साहिबा है हमारे साथ मद्रास से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी फरमाइए। कल गिड्डे आदमी के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में? गिड्डे आदमी करो बोल को ऊंचे होने के वास्ते दुआ मांगो को कहते बोलो आयत बोलो बोल को बोले थे ना, हाइट बढ़ाने के लिए। हाँ बोले थे। मगर आपको ये एक अफसोस है, आयत जो इंसान को मालूम नहीं है वो दूसरा क्या भी अल्लाह के पास दुआ कर सकते, मगर दूसरे इंसान उनको जो बात से इतनी बात करके तकलीफ देते, ऐसा ऐसा वैसा इतने बातें करके उनके दिलो दिमाग को सुकून नहीं सरका कर देते। ये ऐसा नहीं करना बोल के किसी भी मैनर्स होना, वो भी एक अल्लाह बनाया उनको उनके तरीके से, वैसे इंसानों को जितना दिमाग परेशान होता है अल्लाह बेहतर जानता है, हमारे हुजूर बेहतर जानते। और माँ बाप नहीं तो उनको भी यतीमों को भी बहुत तकलीफ होता है। दुआ हाफिज इमाम साहब मुफ्ती साहब कौन भी बड़े बुजुर्गों को बोलो ऐसा नसीहत करो कर बोल को, किसी के दिल को दुखाओ ना को कर बोल को, दुआ करो बोल को, नसीहत भी करो बोल को। ये नहीं, ये इसी वजह से मौजू लिया गया है कि जो लोग अब भी गलती कर रहे हैं, जो लोग अब भी अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं, वो अभी संभल जाएं, अल्लाह से तौबा कर लें और अपनी जिंदगी को और अपनी आखिरत को बेहतर बना लें। जी मुफ्ती साहब जो मौजू था उसी पे इनका सवाल है। ये अपने बच्चों के बारे में कह रही हैं कि जो हमें बच्चे जिनको अल्लाह ने जैसा बनाया है वो ऐसा ही रहेंगे, उनको लोग चिढ़ाते हैं या कुछ कहते हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम बिअसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान। ईमान में आने के बाद आप किसी को चिढ़ा नहीं सकते, किसी को आप बुरा कह नहीं सकते, दिल नहीं दुखा सकते। अरे हुर्मतुल मुमिनी आज़म मिन हुर्मतिल काबा, काबे से भी ज्यादा इज्जत वाला होता है एक ईमान वाला, एक इंसान जिसके दिल में ईमान है वो काबे से भी, मतलब काबे को आप जाकर के गिरा दें ये कम गुनाह है, किसी मोमिन के दिल को ना तोड़ें ये बड़ा गुनाह है। और जिसको अल्लाह ने छोटा बनाया है, काला बनाया है, जैसा भी बनाया है, हमें क्या हक पहुंचता है यूं कहने का? क्या उसके इख्तियार में खुद था वो कैसा पैदा हुआ है, या आपके इख्तियार में खुद था कि आप खूबसूरत पैदा हुए हैं? आपके इख्तियार में है कि आप लंबे हुए हैं? आपके इख्तियार में है कि आप बहुत ज्यादा गोरे हैं? ये बिल्कुल एक तरीके से हैवानों वाली बात है, इंसानों वाली बात नहीं है। कुरान के अंदर है बिअसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, किसी को बुरे नाम से, बुरे लक़ब से आप पुकार नहीं सकते ईमान के अंदर, या फिर आपके अंदर ईमान नहीं है।
اگر آپ پھر بھی پکارتے ہیں، اب وہ اتنی ہماری بہن ہے، کوئی اس قدر ان کی آنکھوں سے اشک چل رہے ہیں، وہ رو رہی ہیں، کتنے ان کے دل کو صدمہ اور تکلیف پہنچی ہوگی، آپ اندازہ لگا لیں، خود اندازہ لگا لیں کتنی رو رہی ہیں. اور کسی آدمی کو اس طریقے سے اتنا کہہ کر کے کہ وہ مجبور ہو جائے رونے میں، اس کے جذبات جو ہے اس کے قابو میں نہ رہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا دل کتنا دکھا ہوگا. اپنی آخرت کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی ایک ایمان والے کے دل کی اتنی فکر کرتا ہے کہ اس نے اپنے نبی سے یہ کہلوا دیا کہ کعبے کو توڑ دو، کسی ایمان والے کے دل کو نہ توڑنا، اور آپ نے ایسا کر رکھا ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. آمین. ایک کالر ہمارے ساتھ فیض صاحب ہیں میرٹھ سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ آدھی ٹی شرٹ پہ نماز ہو جائے گی، اور دوسرا سوال ہے کہ داڑھی کو اور بال کو رنگ سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. آدھی ٹی شرٹ میں کیا جو جی آدھی ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے. ہاں اگر آپ کے پاس پوری شرٹ ہے، آپ عادت بنا رہے ہیں آدھی شرٹ کی، یہ اچھی عادت نہیں ہے، نماز پھر بھی ہو جائے گی. اور دوسروں کو زیادہ ٹوکنے کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ مسجدوں میں ان ذرا سی باتوں کے اوپر جو ہے تانے زنی ہونے لگتی ہے اور آپس میں فساد کا ماحول بن جاتا ہے. یہ فساد کا ماحول بنانا زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ وہ ہاف ٹی شرٹ پہن کر کے آیا ہے. تو اس لیے ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے. باقی ایک مسئلہ جو ہے بال رنگنے کا، بال رنگ سکتے ہیں آپ، بلیک نہیں کر سکتے، باقی جتنے بھی کلر ہیں یوز کر سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں. شبنم ہے ہمارے ساتھ میرٹھ سے. السلام علیکم. شبنم آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ سلام پہ ہزار ہو سکتا ہوں میں. لگتا ہے ان سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی فرمائیے. کبھی کبھی پیدا کر رہا ہوں. ابھی تیزی ٹی وی سے مولانا صاحب سے بات کرنا. جی مفتی صاحب آپ کو سن رہے ہیں، جی. اپنا سوال بتائیے. جی ہمارا سوال یہ کہ ہمارے شوہر بہت پریشان کر رہے ہیں، اور کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ وہ شراب پیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں. ہم ان کی دعا کے لیے لگا بار پھینک دے. کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کریے، اور ہمارے بچوں کے حق میں دعا کریے. ہم 20 سال سے بہت ان کی تنگی سے پریشان ہو گئے ہم ان سے بہت. نماز پڑھتے ہیں؟ گالی وقت نہیں پڑھتے، گالی رکھتے صاحب، بہت بری گندے الفاظ. اب تو بچی کی شادی بھی ہو گئی، اب بھی نہیں سدھر رہا وہ. ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے ہم. اور آپ لوگ جو دوسروں کو بتاتے ہیں ہم کو پڑھ کے ان کے لیے بھی دم کرتے ہیں. گھر میں بچوں کو پڑھ کے پانی پلا رہا ہے، وہ سدھر نہیں رہا. اور قرآن اٹھانے لگتے ہیں یہ نشے کی حالت میں. ہم بہت بیزار آ گئے. آپ ہمارا حق میں دعا کریے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم آخر میں آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور ابھی بھی کر دیتے ہیں. مفتی صاحب آپ سب سے پہلے دعا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے. ان کے شوہر کو اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل صحیح اور سیدھے سچے جس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، بیوی کے حقوق کو سمجھنا چاہیے، اس طریقے کی ان کو اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما دے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہر گھر میں کہ شوہر نہ بیوی کو سمجھتا ہے، اور خصوصاً جبکہ وہ شراب پینے والا بن جائے، کیونکہ شراب تو ساری جڑ ہے بیماریوں کی. نشہ کرنے لگے گا، اس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں رہے گا. ہمارا تو ایسی باتوں کو جان کر کے قرآن پہ ایمان اور زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل ہیں اور ان سے یہ تو ساری برائیوں کی جڑ ہے. شراب اندر جاتی ہے اور اس کی انسانیت باہر چلی جاتی ہے. بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ انسان بن جائیں اور اس طرح اپنی بیوی کو نہ ستائیں. صاحب اولاد ہو گئے ہیں اور بلکہ بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اب تو کم سے کم کچھ لحاظ کر لیں. ورنہ تو محلے والے جو اگر میری بات سن رہے ہیں پہنچ رہی ہے تو محلے والے اکٹھے ہو کر بھائی ہر محلے میں کچھ ذی استعداد لوگ ہوتے ہیں، چپ نہ بیٹھا کریں ایسے مسئلوں پر. یہ اتنی غریب اور اتنی پریشان بہن ہے، اس طریقے سے کہہ رہی ہے، تو سب کو فکر کرنی چاہیے. محلے والوں کو جا کر کے سمجھائیں اور کوئی ٹھوس قدم بھی اٹھائیں. یہ محلے والوں کی ذمہ داری ہے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آمین. بالکل. شراب پینے سے اس لیے ہی منع کیا گیا ہے کیونکہ انسان اپنا جو آپا ہوتا ہے، جو ہوش ہوتا ہے، وہ کھو دیتا ہے. جی. اس کے بعد وہ کیا کر بیٹھے وہ اس کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے، بعد میں پتا چلتا ہے. تو لہٰذا جس چیز کے لیے اسلام میں منع کیا گیا ہے وہ نہ کریں، کیونکہ ایک تو اس سے آپ حرام کر رہے ہیں، دوسرا آپ کے کاروبار جو ہوگا اس میں بھی آپ حرام لائیں گے. تو ان چیزوں سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. یہاں رک رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. اللہ اکبر
वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। अब आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है या मसाइल है जिसका आप कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर है, रुबीना है कर्नाटका से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरा भाई जी तो पढ़ाई नहीं करता, कुछ पढ़ने के लिए बोलते तो कुछ भी बहाने दिखाता है और चला जाता है बाहर। खेलने कूदने में ज्यादा मन है। नमाज पढ़ते हैं आपके भाई? नहीं, कभी कभी का बार पढ़ते, फजर में डायरी फजर की पढ़ते हैं पर मगरिब की पढ़ते हैं। अच्छा, डेली? हाँ, फजर और मगरिब पढ़ते हैं, जोहर में नहीं जाते। ठीक है सर। जी मुफ्ती साहब। नमाज अव्वलीन चीज है। घर में नमाज का माहौल उस वक्त बनता है जबकि खुद घर वाले भी नमाजें पढ़ने लग जाएं। ऐसा नहीं है कि आप उनको प्रेशर करते रहेंगे कि नमाज पढ़ो, वो ऐसे नहीं जाएंगे। और जब तक कोई भी बच्चा नमाज और अपने दीन के करीब नहीं आएगा तब तक उसका तालीम के अंदर दिलचस्पी नहीं बढ़ेगी। उसको मस्जिद से भी जोड़ें और मस्जिद उलमा से भी जोड़ें और ऐसी चीजों की तरगीब भी करें। दूसरे उनके लिए आप ये करें, या अलीमू और या हकीमू, अल्लाह तबारक व तआला के दो नाम हैं, कुरान के अंदर भी बार बार आते हैं। या अलीमू या हकीमू 70 मरतबा किसी भी खाने पीने की चीज में आप उनको दम करके पिलाएं तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों को शुरू से दीनी तालीम दें। हम मना नहीं करते कि दुनियावी तालीम ना दें। दीनी तालीम अगर आप देंगे तो जो उनकी बुनियाद बनेगी वो दुनियावी तालीम से भी कभी नहीं बनेगी। दीनी तालीम आप देंगे तो वो एक ना एक दिन कामयाब हो जाएंगे। दुनियावी तालीम से कामयाब नहीं होंगे, अगर कामयाब हो गए तो भी निकल जाएंगे वो बाहर, लेकिन दीनी तालीम जो है वो बुनियाद है। इसलिए अपने बच्चों को शुरू से ही ऐसे माहौल में डालें कि ना वो नाफरमाबादत करें अपने माँ बाप की और बिल्कुल खुशहाल एक परिवार, एक फैमिली की तरह सब रह सकें। एक कॉलर है हमारे साथ, नाजरीन है कर्नाटका से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा दो सवाल है। जी जी, मेरे शोहर की तबीयत ठीक नहीं रहती, बार बार खराब होते रहती और मेरे ननान को रिश्ता नहीं हो पा रहा है। जी, क्या उम्र है? हाँ, उनकी उम्र 25 साल है। हाइट की कमी की वजह से उनको देख के गिड्डी है ऐसा बोल के चले जाते हैं। ठीक है। आपके शौहर की जहाँ तक आपने बात करी और अपनी ननद की, तो वो नमाज पढ़ती हैं? हाँ ना, हमारे ननद पढ़ते हैं, शोहर छोड़ पकड़ करते पढ़ते फिर एक छोड़ता ऐसा करते। ठीक है। घर में बहुत परेशानियां हैं। ठीक है जी मुफ्ती साहब। शौहर बीमार रहते हैं, उनकी तबीयत के लिए आप 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगा करें रोजाना, और नमाज पढ़ने की आदत उनके सामने बनाएं ताकि वो भी नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। और कुरान पाक की किसी भी सूरत की आप तिलावत करें, क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसको शिफा के लिए भेजा है। फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें सारे लोगों के लिए शिफा है। किसी भी आयत का, मैं आपको एक छोटी सी आयत, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, आखिर सूरत तक 3-4 आयतें हैं, इनको पढ़कर के आप उन पे दम करें, इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। और जहां तक आपकी नंद के रिश्ता न आने का सवाल है, उसके लिए सबसे पहले आप 2 रकात रोजाना नमाज पढ़ें और दुआ करें। या लतीफू अल्लाह ताला का नाम है, या लतीफू 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा असर या मगरिब की नमाज के बाद पढ़ करके दुआ करें या लतीफू। इंशाअल्लाह 14 दिन के अंदर या 40 दिनों के अंदर अच्छा कोई रिश्ता अल्लाह ने चाहा तो नसीब होगा इंशाअल्लाह। एक कॉलर है हमारे साथ, सायरा बानो है। अस्सलाम वालेकुम। सायरा साहब, आप हमें सुन पा रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरे शोहर बहुत बीमार रहते हैं, जी उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, हमेशा शुगर बहुत बढ़ जाती है और कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है उनको। कभी पैर में सूजन आ जाती है और कभी हाथ पैर उंगलियां मुड़ने लगती है और सर की नसें भी दर्द करती और शुगर बहुत बढ़ी रहती है। नमाज की पाबंदी रखते हैं वो?
جی نماز بالکل نہیں پڑھتے، صرف جمعہ کے دن پڑھتے ہیں بس، نماز بالکل نہیں پڑھتے، اور وہ لوگ بھی تو نہیں سنتے یعنی ہیں، اور بہت تکلیف رہتی ہے، اس کے لیے کچھ بتائیے۔ اور ایک اور سوال ہے کہ ہم گھر کے لیے بہت پریشان ہیں، کئی سالوں سے یعنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا خود کا مکان ہو جائے، کرائے کے مکان میں رہتے کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں، تو اپنا خود کا گھر ہی نہیں بنا پا رہے ہیں، زمین یا گھر لے کے بنا لے خود کا، تو کوئی کام نہیں ہو رہا، کئی وظیفے بھی پڑھ ڈالے ہم نے، ہم واقعی ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور کئی وظیفے بھی پڑھ ڈالے گھر کے لیے، مگر کچھ کام نہیں ہوا، آپ کچھ بتائیے اس کے لیے۔ صاحب جو سب سے پہلے بات کی جاتی ہے، لوگ نماز چھوڑتے ہیں، جمعے کے دن ایک بنا لیا کہ جمعے کا دن ہے وہی اللہ کا دن ہے، اس میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی جمعے کے جمعے دن دے گا تو ہم کیسے جئیں گے؟ بالکل لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ بالکل، یہ اتنا بڑا ایک مسئلہ اور ایشو بن گیا ہے دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کے۔ عیسائی لوگ صرف سنڈے والے دن جو ہے عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہمارے دوسرے جو ہندو بھائی ہیں ہمارے، وہ کبھی کوئی منگل کو جاتا ہے، کوئی سنیچر کو جاتا ہے۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں، یہ ہے ایمان اور اسلام۔ جب تک آپ ایسا ماحول نہیں بنائیں گے، آپ کے گھروں کی پریشانیاں کم نہیں ہوں گی۔ یہ دنیا تو مسائلستان ہے، اس کے اندر ہر ایک مسئلے سے نکلو گے دوسرے میں پھنس جاؤ گے، لیکن نماز اولین چیز ہے۔ آپ کے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں، بتائیے صحت تندرستی کس سے مانگیں گے؟ ارے اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کے در پہ سر کو بھی تو جھکانا ہے نا، تو آپ اپنے سر کو اللہ کے در پہ جھکائیے اور اللہ سے بار بار مانگیے، ضرور ملے گا، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ بار بار مانگیں گے اور وہ نہیں دے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم اس کے در پہ جانا ہی پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر کہاں سے ملے گا؟ رہی اس کے گھر کی بات، آپ استغفار زیادہ پڑھا کریں، استغفار سے بہت سارے مسائل کا حل قرآن پاک کے اندر اللہ نے بتایا ہے، تو اس لیے آپ بہت زیادہ استغفار پڑھیں تو انشاءاللہ وظیفے زیادہ نہ پڑھیں، جو قرآن پاک کے اندر ہے، جو احادیث کے اندر ہے، اس کو زیادہ استعمال کریں۔ اللہ نے خود کہا ہے تم مجھ سے استغفار کرو، میں تمہیں مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، اور بہت ساری چیزیں دوں گا۔ تو آپ مال اگر چاہیے، مالی سے گھر آئے گا تو آپ استغفار بہت زیادہ پڑھا کریں، اور ان کو کہیں کہ وہ نماز پر بھی لگیں، اور ان کے لیے آپ جو ہے یا رحمان آپ ان کے لیے 100 مرتبہ، اور ان کو بھی کہیں کہ یا رحمانو کا ورد کیا کریں، انشاءاللہ تندرستی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، شہناز ہیں پنجاب سے۔ السلام علیکم۔ جی شہناز فرمائیے۔ ہاں، وہ ہم کو 3 سوال کرنا ہے مفتی صاحب۔ 3 نہیں، کوئی بھی ایک سوال آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب، ابھی میرے پاپا کو نا منہ میں لکوا مار لیا ہے، کل اچانک ہو گیا، پہلے 2 بار ان کو ہو چکا تھا، ٹیک آ چکا تھا، تو ہاتھ پیر میں ان کو کام نہیں کر رہا تھا، پھر دھیرے دھیرے اللہ کرم سے ٹھیک ہو گئے، اور کل اچانک ان کو مطلب لکوا لگ گیا، پھر سے منہ ٹیڑھا ہو گیا، آواز بند، کان سے سنائی نہیں دیتا ہے، ایسا کھڑا کتابوں سے سب کر کے ممی منہ میں روزہ بھی لیتے ہیں، سارا مطلب کرتی ہے، اور کوئی ہے نہیں آگے پیچھے ہمارے، بیٹا ہے تو دلی میں، ایک بیٹا ہے، ہم 3 بہنیں ہیں، تو ایک لکھنؤ میں ہے، 2 یہاں پہ ہیں، تو ویسے کچھ دعا کریے کہ ان کا مطلب ٹھیک ہو جائے، کم سے کم اپنے ہاتھ پہ